میں بیمار ہوں. I am sick. Je suis malade. Je suis malade. کیا بات ہے؟ What's the matter? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? یہ لیجئے چند دواؤں کا نسخہ. Here is a prescription for some tablets. Voici une ordonnance pour des comprimés. Voici une ordonnance pour des comprimés. ہر کھانے کے بعد دن میں 3 بار یہ دوا لیں. Take 3 times a day after each meal. Prenez un cachet 3 fois par jour après chaque repas. Prenez un cachet 3 fois par jour après chaque repas. کیا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے؟ Is this the first time this has happened? C'est la première fois que ceci vous est arrivé. C'est la première fois que ceci vous est arrivé. ڈاکٹر کو بلائیے. Call a doctor. Appelez un médecin. Appelez un médecin. مجھے یہاں درد ہے. I have a pain here. J'ai une douleur ici. J'ai une douleur ici. میرے سر میں درد ہے. I have headache. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. میرے معدے میں درد ہے. I have a stomach ache. J'ai mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac. مجھے کھانسی ہے. I have cough. Je tousse. Je tousse. سینے میں. In the chest. Dans la poitrine. Dans la poitrine. سر. Head. La tête. La tête. کمر. Back. Le dos. Le dos. ٹانگ. Leg. La jambe. La jambe. بازو. Arm. Le bras. Le bras. کندھا. Shoulder. L'épaule. L'épaule. میں خود کو ٹھیک محسوس نہیں کرتا. I do not feel good. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. میں بخار محسوس کرتا ہوں. I feel sick. Je me sens malade. Je me sens malade. کیا آپ مجھے درد کے لیے کوئی چیز دے سکتے ہیں؟ Can you give me a painkiller? Pouvez-vous me donner un analgésique? Pouvez-vous me donner un analgésique? مجھے بخار ہے. I have fever. J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. کل سے. Since yesterday. Depuis hier. Depuis hier. مجھے چکر آ رہے ہیں. I feel dizzy. La tête me tourne. La tête me tourne. میں نے کیا کی. I just vomited. Je viens de vomir. Je viens de vomir. مجھے شہد کی مکھی نے کاٹ لیا ہے. I was stung by a bee. J'ai été piqué par une abeille. J'ai été piqué par une abeille. اس کا انگوٹھا سوجا ہوا ہے. His thumb is swollen. Son pouce est enflé. Son pouce est enflé. مجھے دانت میں درد ہے. I have toothache. J'ai mal aux dents. J'ai mal aux dents.
یہ پریشان کن نہیں ہے. It does not matter. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. مجھے پیٹ میں درد ہے. I have pain in belly. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. میری ٹانگوں میں درد ہے. I have pain in legs. J'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes. میرے بازو میں درد ہے. I have pain in arm. J'ai mal au bras. J'ai mal au bras. میرے کان میں درد ہے. I have pain in ear. J'ai mal à l'oreille. J'ai mal à l'oreille. میرا ایک حادثہ ہو گیا ہے. I had an accident. J'ai eu un accident. J'ai eu un accident. اس زخم کا معائنہ کریں. Examine this wound. Examine cette blessure. Examine cette blessure. کیا یہ ٹوٹ گئی ہے؟ Is it broken? Es cassé. Es cassé. میں سانس نہیں لے سکتا. I cannot breathe. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. کیا ہسپتال جانا ضروری ہے؟ Is it necessary to go to the hospital? Est-il nécessaire d'aller à l'hôpital? Est-il nécessaire d'aller à l'hôpital? کون سی دوائی ضروری ہے؟ Which medicine is needed? Quel médicament faut-il? Quel médicament faut-il? کیا یہاں ٹھہرنا ضروری ہے؟ Should we stay here? Faut-il rester ici? Faut-il rester ici? دن میں کتنی بار کھانی ہے؟ How many times a day do you have to take it? Combien de fois par jour faut-il le prendre? Combien de fois par jour faut-il le prendre? اگر آپ بہت جلد اور بہت آسان طریقے سے فرینچ لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز ایزیلی مل سکیں. میرے چینل کا نام ہے آئیڈیل فار یو.